Selama lemai serta merit tabik basang kita semua bergulai dengan aku Viviana Lena Igai berbulutin ukas Iban 12 April 2021. Batang berita, Miri mengeri keterubahnya di Smart City di negeri Sarawak. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah, Perintah Negeri milih Miri jadi kecuntoh Smart City di negeri tu, ketegal ke udah bisik ngembuan sistem arus pemadah ke mana. Koya perkaranya dekatnya di ke pelasar nyungkak ke macam sektor berkenaan ke teknologi engkau ekonomi digital. Satu pendekatan yang begitu baik, satu pendekatan yang akan menjadi model, iaitu perkhidmatan pintar Smart City yang akan menjadikan Bandaraya Miri sebagai the first Smart City in Sarawak. Ia berjaku munyinya maya pengerami berjadi ke Miri Smart City di Hotel Imperial di Miri Sarituk tadi. Sama belah datai maya tu ianya Menteri Perintah Menua ngau Pengawal Berumah Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Perengkau Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin, ngau Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Amar Jau Samion. Kepala Menteri Megat Madah Pengawal Nempa Miri Smart City Proof of Concept MSCP Seri Rihanggau Sarawak Digital Economy Strategy 2018-2022. Koya nerang dengan ekonomi digital Sarawak, bisik 7 batang sektor yang kaum Smart City tik dikemerat ke berpelin strategik ia kenyandia servis bertikas pemaduk manah ngagai rakyat. Satu-satu inisiatif kita ialah supaya bandar kita, iaitu bandar yang besar, hendaklah ditransformasikan sebagai bandar pintar, di mana semua perkhidmatannya at the push of a button. Bermakna kita memberi perkhidmatan yang baik kepada citizen. Actually, it is a relationship between citizen and the local government. And there must be synergy between the two. And the service provided must be of utmost first-class service. And therefore, it is necessary for us to lay down the basic infrastructure where the relationship is smart and you can get information at the tip of your finger. Nangkan kenyak Kepala Menteri Megat Madah ke konsep Smart City dekat di Kerembai ngagai mengeri besai kebukai di negeri tu bertuju ngelawak juluk Smart Sarawak manggai tahun 2030. Ia madah semua penerang berkawul engau smart teknologi dekat di Patau Ari Siti Palan Niaga Data di Kuching. Mengenai dengan pendekatan kita, apabila sistem yang digunakan di pihak Bandaraya Miri ini efektif, ia akan dikait kepada command center yang ada di Kuching. Dan sistem ini, kalaunya compatible, we extend to the other cities, including Kuching. And everything, every data will be stored in our command center. Whatever happen in Miri will be reflected in our main command center. Nambah kenyak koya pengawak tu dikemansang ke ngau ubah teknologi, ngambil kemujur agi serta berjadi tuju nyungkak ke penyikar ngau produktiviti sesebengkah kandang mengeri. So, in other words, Miri will be connected to Kuching. The same with the other cities we have identified. If this system is effective, including Kuching, including Sibu and Bintulu, the first 4. And later on, it will be extended to the other areas where the whole Sarawak become Smart Sarawak SS. By the year 2030, we will have all these facilities throughout Sarawak. Berpengeraminya, ia megak berjadi ke Smart Bus ngau Smart Truck serta nyuak ke replika cek ngagai Miri Red Crescent Dialysis ngau Miri Topekong Temple. Kelimpah arinya, Kepala Menteri Megat Madah, 10 batang 7 program MSCP ianya Miri Smart City, Smart Drain, Safe Park, Safe City, Digital Signages, Smart Bus, E-Local Authority 2, Miri Cares, Smart Truck ngau Miri Tourism.
Dulu agi rituk maya berjaku, Datuk Lee ngari keperanak mengri miri, nganatai kejakuk terima kasih ngagai Kepala Menteri Tik Amat ke pengeransiang miri dekatnya di Smart City Keterubahaya di Sarawak. Berita nangkan ketuk, penyampau penyalah berkenaan kedadah enggau substans di Sarawak, majak ngirau kati. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomain Asal Tim Agak Menteri Raban Nemiak Lumba Ngomain Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, ketegalnya Pusat Pemulihan Akhlak PPA mesti ditumbuh ke dikenal napi perkaranya. Ia madah nakak ke Datuk bisik 3 bengkah endur udah ditentu kengembuan pemaduk mayuh penyalah berkenaan kedadah, ianya di Kampung Tabuan Melayu, Matang Ngau Berkenung. Walau bagaimanapun bukan berarti apabila dikenal pasti 3 zon atau 3 kawasan sebagai tempat-tempat yang mempunyai kadar penyalahgunaan yang tinggi, tempat-tempat lain itu bersih. Ya, bukan berarti seperti itu, karena kalau kita lihat masalah dadah di Sarawak ini, dia bukannya confined, limited kepada kawasan bandar saja. Maklum balas yang kita dapati daripada AADK, daripada pihak polis menunjukkan bahawa penyalahgunaan dadah ini telah menular jauh ke pedalaman, every district, dan ia melibatkan suku kaum yang pelbagai. Ia berjaku menyenyak maya awam media sepengudah bertuai ke awam cara napi penyalah berkenaan kedadah MTMD di Kuching saat itu tadi. Enggaunya ia minta semua agensi berkawal yang kawam mensiam mayah empu belak bersawup mutar ke penyalah berkenaan kedadah di negeri itu. Berita di Bintulu. Ketegal penyampau kes positif COVID-19 majak nambah di Sitak Bintulu, mensiam mayah minta atur mindah bertagang PKP diterit ke Berdia. Tajak pihak Kod Kaban Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Sing, PKP itu dekat maik pangkak kebesar ngagai ekonomi kelimpah maya tuk mega, beberapa bengkah cara benung diatur dikenak napi pengelekai pandemik COVID-19. Memang raya ada cadang, saya tahu 80% cadang kita patut Bintulu masuk MCO. Tetapi kita kaji all the aspect, we try our best to look after all the aspect, all the area, we try this first. Kalau betul-betul akhir sekali kalau tidak boleh, kemungkinan we are going to have no choice, we need to lock down the whole Bintulu. Ia berjaku menyenyak maya dirandau udah kengabas palan merik vaksin di Universiti Putra Malaysia UPM kampus Bintulu kemari. Nakak kedai tu 870 ikut Raban Terabai Menua udah mujur ngambil tucuk vaksin COVID-19 dos kedua di palan merik vaksin UPM kampus Bintulu. Berbak ngau tu Datuk Sri Tiong Megak Madah, palan pemerintah ngau karaoke tibisi berjual pemakai, hendak dikemendar ke dibuka lalu kedai makai seminak tau dibuka nakak pukul 8 malam ajak, lalu bisik nyendia servis mai pulai. Kemungkinan kita nak cadang to lock down all the food center, food outlet semua, cuma boleh go for tapau. Termasuk kita akan tutup itu karaoke semua, all the outlet tempat minum semua. Ada whatever, kalau dia ada jual makanan punya, mungkin kita kasih tapau saja semua. The time instead of sampai pukul 10, kemungkinan Bintulu kita akan cadang sampai pukul 8 saja. Berita diteruskan dengan pengawal Adun Tasik Biru Datuk Henry Heriginep nyuak kecek grant projek Miet Menua Pesisir MRP RM110,700 di ofis servis ya kemari. Ceknya diberi ngagai Komiti Pengelikun ngau Pemansang Genturung Pendiau JKKK gerempuang kelab ngau institusi pengarap di Tasik Biru. Rintai nama kenerima geran bakati di Ayan Ketou. Institusi pengarap kenerima geran ianya nakak tu dulu buletin ukas Iban bergulai ngau aku Viviana Lena ngau bala kru buletin. Berita kesile agi tahu dipedak dengar semua laman media UKAS yang kamu berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube.
Di kena ngujung ke buletin lemah itu, aku ngari ke semua raban pengerja pengawal unit komunikasi Awam Sarawak, mari selamat nyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ngagai semua raban Islam.